صل على
محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي طالب البعث الوارث الملك السالب عالم الكائن والبائن والزائد والذاكب يسبح الآفل والفاعل والطارئ والغالب ويوحد الناتك والصامت والكامل والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أدهر بني وحكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعزما وعدودا وعروقا ولهما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة من السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة يقابله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبكر من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون بالاستغفار حتى يقف كأخو النهار ذيول الغياهب.
فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا إلى المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به عنينه على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويبلغ من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه خلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويدفنه جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الثاني عن عطاء بن يسار أو كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا
المدينة وسلطانه بالشام يخش شرف ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يسقون بالصلاة كسقوفهم بالكتاب قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طرفه واستبشارا وانسداد الكرسي غيبته وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواء من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استتبه الضرب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يشوره العدل اذهبنا في وجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا دون وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا
به النوس مد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بداية يا الله بإيماني خير مقعد يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita telah kembali berkumpul bermuajahah bersilaturahmi dalam rangka membacakan salawat dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita, niat kita, maksud kita dikabul Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara beda, sona halus, mantap ngejelbur. Gitu, mantap Yeson ala posiahnya, jagonya. Alhamdulillah. Yang kita hormati, kami hormati semua ya, guru kita, orang tua kita, pemirsa Abah Habib. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur ya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada malam hari ini banyak sekali kiai balik, ada yang dari Jakarta, Cikupa ya, ada yang banyak lah, juga banyak. Alhamdulillah, semoga tempat ini menjadi berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga para hadirat sekalian yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya ini kita perkenalkan dulu Hadrah Al-Qasiyah. Alhamdulillah telah menghibur kita semua. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ya. Hadirin hadirat rahimahullah, karena kami mendapat informasi dari guru kita pengersahabat untuk hari ini, malam ini praktik dipending dulu katanya. Satu, ini cuaca katanya, takut kehujanan, kasihan. Satu. Kedua, mau balik banyak. Siap sampai pagi, siap. Alhamdulillah. Namun seperti biasa, kami juga akan menyampaikan informasi tentang panitia pembangunan Majelis Al-Tausiah, yang mana alhamdulillah kami telah mendapat laporan dari bendahara bahwa pada malam hari ini masih punya utang kurang lebih 3 juta lagi, ini utang pembangunan. Dan juga kami nanti besok mau insya Allah kalau ada dari panitianya, insya Allah yang sebelah sini akan dibongkar. Masa ini bagus sebelahnya ada bututnya, kagak indah katanya gitu. Jadi panitia udah melaporkan kepada kami, insya Allah untuk besok nanti akan ke sebelah sana. Untuk itu nanti seperti biasa ada petugas yang datang, baik itu ke rumah kita masing-masing, jangan sampai dikosongin ya. Pak Uding, nggak kenal Pak Uding? Kenal ya Pak Uding? Oh, pokoknya kalau ada Pak Uding kasih aja 5 juta lah, beres. Insya Allah ya. Beres ya kalau. Namun sebelumnya kami mohon kepada panitia untuk mempersiapkan tugasnya. Pada panitia dan pada jemaah sekalian, jangan lupa cabut ngegedean anak ulah nultikan anak ambil Quran masih majlis. Maka panitia, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullahi tansha ashraf.
Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita menyampaikan atau ceramah yang pada malam hari ini insyaallah akan mengisi pengajian pada malam hari ini yang begitu banyak, namun sebelumnya kami akan perkenalkan dulu salah satu santri Al-Atosiyah, pimpinan guru kita pemirsa Habib. Kita persilakan aja kepada saudara Ari, salah satu santri Al-Atosiyah. Coba tepuk tangan yang lain. Coba persilakan saudara Ari. Allahumma shalli ala Muhammad. Dosta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-ajib. Amma ba'd. Al-mukarram wal-muhtaram Sayyidil Walid Murabbi arwahina wa ajzadina Abuya Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu sehatkan badannya, amin. Dan tak lupa kepada para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada para santri-santri, para hadirin semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermusyafahah di majlis yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqala liya ta'ala ilman ghufira lahu qabla ayyahtuha. Man ittaqala, barang siapa yang melangkahkan kakinya dia ta'ala ma'ilman untuk mencari ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtuha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya sebelum ia melangkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin wal hadirat, aina orang mas yang riaskan tentang salawat sakedik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Man shalla alayya, barang siapa yang bersalat kepadaku, kata Nabi, wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
diriwayatkan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul bahwasanya ada seorang alim yang berdekatan dengan seorang pemabuk. Nah, si pemabuk ini sehari-hari tingkah lakunya luar biasa, Masya Allah, melebihi batas wajar. Kemudian orang alim ini menasihati dan menegurnya dengan baik. Seorang pemabuk ini tidak menerima apa yang dikatakan oleh orang alim ini. Tak lama kemudian seorang alim ini meninggal dunia. Tak lama kemudian seorang alim ini mendengar kabar berita bahwa seorang pemabuk ini meninggal dunia. Gimana yang kirim masang jaringan kedua? Lalu pada suatu hari orang alim ini bermimpi bertemu dengan seorang pemabuk tadi. Lalu orang alim ini heran dan mau bertanya kepada seorang pemabuk dalam mimpiannya, bagaimana engkau bisa bermulia seperti ini, kata orang alim. Lalu seorang pemabuk itu menjawab, pada suatu waktu aku menghadiri majelis ilmu dan aku mendengar seorang ustadz bahwasanya barang siapa yang bersalawat dengan suara yang keras maka surga baginya. Hati aku terbuka, ingin tobat kepada Allah. Dan alhamdulillah saya ditempatkan yang di tempat mulia seperti ini. Alhamdulillah. Siap bersalawat, siap? Siap bersalawat? Ya, terbaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabiul Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah ala al-Mustafa al-Muhtari khairi lil bariyati ya Rasul
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sirna walaupun nyawa terjadi cinta kami pada ulama tak akan sirna walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari mudiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati perangi yang menyakiti habaib ulama panutan kami para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dhawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa wadiyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Wahai musuh-musuhku, syahid aku rindu dengan bendera habaib dan ulama panutan. Serebon hingga aman, tetap terus kan maju tanpa ada ragu, siap bela dan ulama panutan kalbu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.
Cukup sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena Al-Fakir saya sendiri lagi belajar. Mohon dimaafkan. Kebenaran datang itu dari Allah dan kesalahan itu datang dari Al-Fakir saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waduh, serak sama. Beak sarana guys. Alhamdulillah, karena memang waktunya singkat padat, itu santri guru kita Pak Sahabah. Alhamdulillah, beliau baru kurang lebih 1 tahun ya pondok di sini. Semoga nanti di sini pondok pesantrennya gratis ya, nggak ada pungutan biaya apapun. Insya Allah tim pengajaran juga banyak ya. Jadi Pengersabang menyiapkan majlis untuk zikir, juga pondok pesantren gratis tanpa dipungut biaya. Alhamdulillah. Maka kita patut contoh apa yang beliau lakukan kepada kita semuanya. Baiklah, kita langsung saja kepada tausiah. Yang kedua ini adalah salah satu cucu Abah Habib, yaitu Wan Hasan Al-Habib Hasan. Waktu dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin bi Muhammadin wa an qadana min zulmatin jahlin wa dayajil. Alhamdulillahil qawil ghalib al-walid ghalib al-ba'ithil warithil manhi salim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabbab bi fasili lisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga yang sama-sama kita hormati, kita takdimi orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Mata'anallah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan-jalan perjuangannya, amin amin ya rabbal. Dan juga para habaib yang lainnya, para ajengan, para kiai, para sesepuh, mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman ini, di zaman yang serba terbuka ini, di zaman yang serba modern ini, seseorang dibuat semakin sulit untuk beramal dengan rasa ikhlas. Tidak ada satupun perbuatan yang pasti akan diterima di sisi Allah kecuali salawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, amaluna baina qabuli waradiha ila salata ala nabi. Mereka para ulama ketika mereka beribadah, mereka ada keraguan dalam hatinya sampai mengatakan amal perbuatan kami ini antara diterima atau ditolak kecuali salawat pada Rasulullah. Maka enggak diragukan lagi akan diterimanya amalan tersebut. Mengapa? Ini khususnya untuk Nabi, karena tingginya derajat Rasulullah, dan juga Allah tidak ingin mengecewakan hambanya yang telah memuji, yang telah bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh sebab itu rugi hadirin kalau kita meninggalkan salawat
meninggalkan suatu pekerjaan yang enggak diragukan lagi akan diterimanya amal tersebut. Bahkan ibadah Allah bukan hanya diterima, Allah lipat gandakan pahalanya. Sampai-sampai dikatakan kata Nabi dalam hadisnya, man sholla alayya sholatan wahidan sallallahu biha alaihi asyran. Barang siapa, kata Nabi, orang yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah membalas kepadanya kebaikan salawat sebanyak 10 kali. Kalau kita bersalawat 1 kali, Allah membalas kebaikan 10 kali, maka 10 rahmat Allah turun kepada kita. Jangankan 10 hadirin, 1 saja rahmat Allah turun kepada kita jauh lebih berharga daripada bumi dan seisinya. Mengapa? Karena dengan 1 rahmat Allah saja sudah bisa memasukkan seorang hamba pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah istimewakan salawat, begitu banyaknya manfaat pahala salawat yang kita dapatkan. Sampai-sampai malaikat aja mengatakan, aku mampu menghitung jumlah butir hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tapi aku nggak mampu, kata malaikat, menghitung banyaknya pahala orang yang bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Betapa Allah khususkan salawat ini. Mengapa? Karena berkaitan dengan Rasulullah. Ketika Allah menyuruh kita puasa, siap. Allah nggak puasa. Ketika Allah menyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersalawat pada Rasul, terlebih dahulu Allah bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad. Pernah suatu ketika ditanya seorang ulama besar di zamannya, di antara guru besar di Masjidil Haram, yaitu Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ditanya oleh muridnya, ya Sayyid Muhammad, apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Lalu Sayyid Muhammad menjawab, innallaha yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sedang bersalawat pada Nabi Muhammad. Ini Sayyid Muhammad menjawab pertanyaan ini enggak sembarangan hadirin. Beliau menggunakan dalil qat'i dalam Al-Qur'an. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa terus-menerus bersalawat pada Nabi. Hadirin, pada ayat ini Allah berfirman menggunakan sigoh mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau kita belajar nahwu menunjukkan pada suatu pekerjaan yang sedang dan akan terus dilakukan sampai tiada akhirnya. Nah, ibadah Allah, kalau Allah saja zat yang menciptakan Rasul, yang gak butuh syafaatnya Nabi, yang gak butuh pertolongannya Rasul, senantiasa bersalawat pada Nabi, lalu bagaimana kita yang kata para ulama, celakalah bagi seseorang yang gak bisa memandang wajah Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Bagaimana hadirin agar kita dimudahkan untuk memandang wajah mulia tersebut? Di antaranya dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Al-nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan." Kata Nabi, paling beruntungnya manusia, paling dekatnya manusia dengan aku nanti di hari kiamat, yang paling banyaknya orang itu berselawat kepadaku. Lalu ibadah Allah, apa untungnya dekat dengan Nabi nanti di mahsyar? Ibarat ember hadirin. Ember ini kalau kita isi air, terus kita tumpahin airnya, otomatis area terdekat ember itulah yang terlebih dahulu terbasahi oleh airnya, betul? Betul. Begitu juga nanti Nabi, ketika Nabi menumpahkan ember syafaatnya, menumpahkan ember pertolongannya, maka orang-orang terdekat beliaulah yang terlebih dahulu akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka yang didahulukan mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya para habaib, dengan berkahnya Habib Abdullah bin Salim Al-Atas. Mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau. Allah girangkan hati kita untuk memuji Nabi Muhammad, sehingga nanti di akhirat dikumpulkan bersama Rasul di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Fakadamini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.